дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо маҷмӯи медалҳои вазни 73 кило миёни мардон соҳибони худро пайдо карданд. Аз ҷумла ду варзишгари тоҷик низ барои касби медалҳои биринҷии вазни 73 кило талош намуданд. натиҷаҳои ниҳоии рақобатҳо дар гузориши ҳамкорони мо. сеюмин рӯзи рақобатҳои ҷаҳонии ҷудо дар шаҳри Токио барои варзишгарони тоҷик бобарор оғоз шуд. аз ҷумла Беҳрӯзи Хоҷазода дар аввалин рақобаташ бо Цен Очир Цогбаатар аз Моғолистон, ки имсол дар чемпионати Осиё ва Уқёнусия зинаи аввалро касб карда буд, рақобат намуд. рақобат сангин буд, аммо дар сонияҳои охир Хоҷазода ҳарифро ба тахтаи пушт зада, ипонро касб кард ва чемпиони Осиёро аз раҳаш барканор намуд. рақобати дуюми Беҳрӯзи Хоҷазода аз аввалинаш ҳам сангинтар гузашт, зеро Макдиел Эстрада ғолиби чемпионати Пан Американ 2019 буда ҳарифи пурқудрат маҳсуб мешуд. рақобати ин ду ҷудокор ба голден скор кашида шуда, Беҳрӯзи Хоҷазода фаъолтар буд ва ҳамин боис гашт, ки Макдиел Эстрада бо гирифтани танбеҳҳои пай дар пай ба хотири камфаъолӣ рақобатро бохту довар Хоҷазодаро ғолиби ин нерӯсанҷӣ эълом кард. сеюмин нерӯсанҷии Беҳрӯз бо Акил Гиаково аз Косово сурат гирифт. ин варзишгари Косово, ки дар Гран-при Будапешт ғолиб гардида буд, рақиби сарсахт маҳсуб мешуд. рақобати шадид миёни ин ду нафар сурат гирифта, ниҳоятан Беҳрӯзи Хоҷазода дар дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ тавонист ҳарифи пурқудрати худро бо имтиёзи ипон шикаст диҳад. чорумин рақиби Беҳрӯзи Хоҷазода дар чемпионати ҷаҳони 2019 Сайин Ҷиригала аз Чин буд, ки аллакай дар сониҳои аввал Беҳрӯз бо иҷрои усул имтиёзи вазарӣ аз ӯ касб кард. дар идома наварди ин ду нафар дигар ба ҷуз дутои танбеҳ ҳеҷ дастоварде надоштанд ва бо ҳамин имтиёзи вазарӣ Беҳрӯзи Хоҷазода роҳхат ба марҳилаи панҷумро дарёфт намуд. дар даври панҷум вай дар муқобили Ҳидоят Ҳайдаров, варзишгари кишвари Озарбойҷон қарор гирифт. рақобаташ бо ғолиби Гранд-слами Боку дар соли ҷорӣ хуб ҷараён дошт ва чанд маврид имкониятҳои хуб варзишгари мо низ дошт. аммо дар вақти асосӣ ғолиб муайян нагардида, кор ба голден скор кашида шуд. пас аз гузашти 1.5 дақиқа вақти иловашуда, варзишгари озарбойҷонӣ Беҳрӯзи Хоҷазодаро дар ҳолати осайкомӣ нигаҳ дошта, бо ҳамин роҳи варзишгари тоҷикро ба финали чемпионати ҷаҳон баст. аммо Беҳрӯзи Хоҷазода ҳамчунон имкони ба даст овардани нишони чемпионати ҷаҳонро аз даст надода, дар вазни 73 килограмм миёни мардон, ки бештарин теъдоди варзишгарон дар он иштирок доштанд, Беҳрӯзи Хоҷазода барои роҳ ёфтан ба рақобати зинаи сеюм бо Бутбул Тоҳар аз Исроил нерӯсанҷӣ кард. Бутбул имсол дар Гран-при Загреб зинаи аввалро ва дар Гранд-слеми Боку зинаи дуюмро касб карда буд, аммо дар дақиқаи аввали рақобат Беҳрӯзи Хоҷазода аз ӯ як имтиёзи вазарӣ касб намуд. Беҳрӯз усулҳои зиёдеро ба кор бурда, дар дақиқаи дуюм бо талош ва устувории хоси худаш тавонист ин ҳарифашро пеш аз муҳлат шикаст диҳад ва 2 дақиқаи дигарро барои набарди зинаи сеюм ҳифз намояд. ҳамин тавр дар серрақобаттарин вазн барои касби зинаи сеюм паҳлавони тоҷик дар муқобили Денис Ярцев қарор гирифт. Денис Ярцев, ки 2 бор дар финали чемпионати ҷаҳон иштирок дошта ба медали нуқра даст ёфтааст, тавонист дар дақиқаи сеюми дидор аз Беҳрӯзи Хоҷазода як имтиёзи вазарӣ бигирад. дар идома Беҳрӯз талош кард ин имтиёзи варзишгари русро ҷуброн намояд, аммо мутаассифона Ярцев, ки роҳи Маҳмадбековро ба рақобатҳои финалӣ баста буд, инҷо ҳам роҳи Беҳрӯзи Хоҷазодаро барои медали биринҷӣ баста, худ соҳиби медали биринҷии чемпионати ҷаҳон гардид. аммо дар ин мусобиқаҳои чемпионати ҷаҳон воқеан ҳам талоши варзишгари тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 73 килограмм арзандаи таҳсин буд, зеро ӯ аз 7 рақобат 5 тояшро бо пирӯзӣ ба анҷом расонид. ҳамчунин дар ҳамин вазн Сомон Маҳмадбеков низ оғози бисёр хуб дошт. вай дар аввалин рақобатҳои ҷаҳонӣ бо Меднес Магнер аз кишвари Кабе Верде, ки соҳиби нишони биринҷии мусобиқоти кушоди Дакари Африқо шуда буд, майдондорӣ кард. ин рақобат ним дақиқа ҳам тӯл накашид, зеро Сомон Маҳмадбеков дар 27 сония ҳарифашро бо усули буғӣ ё ба истилоҳ хафа кардан мағлуб намуд. дар даври дуюм варзишгари ояндадори тоҷик дар муқобили Макиас Томи аз Шветсия қарор гирифт. Томи дар соли ҷорӣ ғолиби бозиҳои Аврупои Минск ва Гран-прии Екатеринбург шуда буд, аммо ин ҳам ба ӯ кӯмак накард, зеро Сомон Маҳмадбеков тавонист дар дақиқаи дуюми рақобат тахта пушти Макиас Томиро ба замин зада имтиёзи ипон касб карда ва нирӯяшро барои рақобати сеюм ҳифз намояд. ҳамин буд, ки дар рақобати сеюми худ Сомон Маҳмадбеков бидуни мушкил бар ҳарифи худ аз Молдова даст боло гардад. ҳамаги 1.5 дақиқа нагузашта аз оғози рақобат, аллакай китфони Виктор Стерпу, иштирокчии чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон, ҷоизадори Гран-при ва ғолиби ҷоми Аврупо миёни наврасонро рӯи замин бигзорад ва сеюмин нерӯсанҷиашро бо имтиёзи ипон ва пеш аз муҳлат
با پیروزی به انجام رساند. اما در دور چهارمی رقابتش سومون محمدبکов نتوانست حریفش کلاودیو سانتز از لوکسمبورگ را در وقت اساسی شکست دهد، زیرا رقابت این دو ورزشگر به گلدن اسکور کشیده شد. در وقت اضافه شده باشد سومون محمدبکov فعالتر بوده، حریف او کم فعال بود و بنابراین با 3 تنبیه کلاودیو سانتز که غالب جام پن امریکن 2019 می باشد از ورزشگری تاجیک شکست خورده سومون به دور پنجم راه یافت. در این دور باشد رقیب او ورزشگری روس دنیس یارتسف شد که امسال غالب گراند پری مراکش شده بود. این دومین دیدار سومون محمدبکov بود که در وقت اساسی غالب معین نگردیده به وقت الهه‌ای کشیده شد. اما در نیم دقیقه وقت الهه شده به مانند بهروز خواجه‌زاده سومون محمدبکov نیز از ادامه رقابت برای مدال طلا محروم گردید، زیرا یارتسف توانست از او امتیاز وزری کسب نماید. سومون محمدبکov برای مدال برنجی رقابتش را ادامه داده با بیلال چیلاغلو از ترکیه نیروسنجی کرد. این ورزشگر ترک هم تاکنون چمپیون جهان میانی نورسان و جایزه‌دار چمپیونات اروپا می باشد. در مقابل سومون به تردید نیروسنجی میکرد و اکثرا از رقابت فرار مینمود، بنابراین دیدار به گلدن اسکور کشیده شد. بیلال چیلاغلو همچنان از رقابت فرار کرده هنگام حمله سومون خود را به زمین میانداخت، بنابراین داور با دادن 3 تنبیه به ورزشگر ترک غالبیت را نصیب سومون محمدبکov دانست. برای مدال برنجی سومون محمدبکov امکان داشت قصاص بهروز خواجه‌زاده را بگیرد، زیرا با ورزشگر آذربایجانی هدایت هیدروف نیرو سنجید. هیدروف هم جایزه‌دار چمپیونات جهان و بازی‌های اروپایی بوده. رقابت این دو ورزشگر هم برابر صورت گرفته کار به وقت الهه‌ای کشیده شد. دیدار این دو ورزشگر برای مخلصان یکی از جالب‌ترین رقابت‌های صورت گرفته تا این لحظه در چمپیونات جهان بود و چندین بار تمام مخلصان حاضر در تالار با مهارت دو ورزشگر کفکوبی کردند، زیرا 2 برابر وقت اساسی پهلوانان در نبرد بودند و هیچ کدام تن بر شکست نمیدادند. اما در نهایت پس از 8 دقیقه دیگر نیرو سنجیدن هدایت هیدروف یک امتیاز وزری به دست آورده زینه سوم را از سومون محمدبکov را بود. و اما در رقابت فینالی وزن 73 کیلوگرم چمپیونات جهان آنا سوهی از ژاپن چمپیون المپی، 2 بار چمپیون جهان و نیز چمپیون بازی‌های آسیایی با ورزشگری آذربایجانی رستم آروجیف که او هم جایزه‌دار بازی‌های المپی و بازی‌های اروپایی و چمپیونات اروپاست نیروسنجی کرد. رقابت دو ورزشگر زیاد طول نکشید، زیرا آنا سوهی دقیقاً معلوم بود که مهارت بیشتر دارد، بنابراین در کمی بیشتر از 1 دقیقه حریف آذربایجانی خود را به تخته پشت به زمین زده سومین مدال طلای چمپیونات جهان را برای کشور ژاپن به ارمغان آورد. همینطور مدال طلای وزن 73 کیلوگرم به سبد مدال‌های هیئت منتخب ژاپن رفته آنا سوهی چمپیون 3 کاراته جهان گشت. رستم آروجیف باشد به دومین مدال نقره چمپیونات جهان دست یافت. ضمناً در زینه‌های سوم افتخاری وزن 73 کیلوگرم میان مردان دنیس یارتسف از روسیه و هدایت هیدروف از آذربایجان با شکست دادن بهروز خواجه‌زاده و سومون محمدبکov قرار گرفتند. همینطور پس از 3 روز رقابت‌های چمپیونات جهان آید به جودو کشور ژاپن با 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنجی در زینه اول، اوکراین و کانادا با 1 نشانی طلا در سگانه بهترین قرار دارند. تاجیکستان باشد با توجه به اینکه سومون محمدبکov و بهروز خواجه‌زاده در 5گانه بهترین جهان قرار گرفتند، پس از 3 روز در مقام 16 چمپیونات جهان قرار دارند و باز 5 جودوکار دیگری تاجیک روزهای بعد به میدان خواهند آمد. همچنین امروز غالبان وزن 57 کیلوگرم میانی بانوان هم در چمپیونات جهان اوید با جودو معین گردیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. چمپیونات جهان آید به جودو در شهر توکیو همچنان با مرام ادامه دارد و در رقابت‌های وزن 57 کیلوگرم میانی بانوان و نیروسنجی نهایی کریستا دیگوچی صاحب نشانی برنجی چمپیونات جهان در سال گذشته و غالب گراند پری و گراند سلم در سال جاری و تسوکاسا یوشیدا چمپیون جهان در باکو راه یافتند. رقابت این دو نفر بسیار جالب صورت گرفته، هر دو هم نتوانستند در وقت اساسی از همدیگر کسب امتیاز نمایند. اما پس از 2 دقیقه رقابت در وقت اضافه شده نهایتاً ورزشگری کانادا چمپیون فعلی جهان را با امتیاز وزر شکست داده توانست 1 مدال طلای چمپیونات جهان را از میزبانان و صاحبان این رشته ورزشی برباید. همینطور دیگوچی که او هم مادرش ژاپنی است و در چمپیونات جهان سال گذشته زینه سوم را کسب کرده بود، با اولین مدال طلای خود در چمپیونات جهان دست یافته برای کانادا نیز در این مسابقه اولین مدال طلا را به ارمغان آورد. ضمناً در زینه‌های افتخاری سوم این وزن رافائلا سیلوا از برزیل و یولیا کوالچوک از کشور پولش قرار گرفتند.